Hello friends, welcome to the most awaited interview, Direct Dialogue with Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. My name is Mangiri Salilkar and I'm the Founder President of Goa Technology Association GTA, the premier IT organization of all the IT, ITES, BPO and other technology companies. I'm sure all eyes are on this interview. We've got IT stakeholders, IT professionals, students, academia and media across Goa, India, worldwide watching this interview. Will Goa be the next IT destination? We have been hearing this for a long time. Let us hear from Honorable CM of Goa, Dr. Pramod Sawant, about his vision for the IT industry in Goa. Hello sir, welcome and thank you to be a part of this exclusive interview organized by Goa Technology Association powered by Umang Group. Such a direct dialogue has never happened in past. So, we are being watched. There are a lot of IT stakeholders, investors, professionals, students who are watching this today's interview, and I'm sure they have a lot of expectations from this. देव बरें करूं सर. सगळ्यांत पयलीं खूब खूब धन्यवाद. GTAन म्हाका पयलेच फावटी ही संद दिली डायरेक्टली डायलॉग करपा खातीर की रिलेटेड ह्या प्रोफेशनान आशिल्ल्या सगळ्या म्हणजे यूथ फ्रेंड्स हांच्या बरोबर डायरेक्ट डायलॉग करपाची संद मांगिरीश तुवें आनी GTA एसोसिएशनान दिले. त्या बद्दल तुमकांय बी देव बरें करूं. सर, GTA गोवा टेक्नॉलॉजी असोसिएशन हे आमी 4 वर्सां भितर we have built such an ecosystem in the state wherein we have had a very good bonding created between the IT industry. We have also built excellent bond between all the other IT industries and the other industry bodies in Goa, national and international level. And as GTA, our aim has always been that we aim to mark Goa on the world map, on the world IT map. However, ekada issue jata ki people still talk about saying ki IT revolution bus is been missed. I mean, definitely we would like to know more about your plans and your vision for the state. So starting with our first question, let us talk about the challenges the IT industry faced during this pandemic times. I would like to tell you, sir, that people felt during lockdown 1.0 that IT industry was the only industry which survived very smoothly. They felt there was no harm, everything is going smooth. It was an easy cakewalk for us because we were working from the cozy work environment at home and so on. However, we had still challenges which we faced due to probably travel restrictions which were there, some of the pandemic SOPs which were put in place, the challenges with electricity, internet. Despite of all these challenges, we also made sure that we did not lose our jobs. We made sure that we are making more employment during this pandemic also and generating revenue for the state. I would like you to speak straight to the IT industry leaders and the team about their efforts and their contributions during this pandemic. सगळ्यात पयली खूप खूप धन्यवाद IT इंडस्ट्रींतल्या सगळ्या लिडर्सांक आनी GTAक. ड्युरींग द पॅन्डमीक आमी पळयता की इट इज अफेक्टेड थ्रू आउट द इंडस्ट्री. सगळ्या सॅक्टरांतल्या इंडस्ट्रीक विच इज अफेक्ट जाले म्हटल्यार मॅक्झिमम म्हाका दिसता IT इंडस्ट्रीच्या बाबतींत उलयता आसतना ड्युरींग द पॅन्डमीक तुमी बी फ्रंटलायन म्हणून काम केलें त्या खातीर हांव म्हणटलो देव बरें करूं. आनी हें सगळें करता आसतना सुद्दां तुमी इवन दो तुमी सपोर्टूय केलो म्हणजे कोविडांतल्या पॅन्डमिकांत कोणाचो जॉब लॉस जावंक ना, वायस वर्सा यू हॅव सपोर्टेड फॉर द पॅन्डमीक. आनी IT इंडस्ट्रींतले वेरियस फार्मा इंडस्ट्री आसतली, मेडिकल इक्विपमेंट रिलेटेड आसतले, न्यू प्रोग्रामिंग्स आसतले, हें सगळें करपा खातीर IT पिपलांचो सगळ्यांचो खूब मोठो सपोर्ट गव्हर्मेंटाकूय मेळ्ळो, इन प्रायवेट इंडस्ट्री मेळ्ळो. वायस वर्सा म्हाजें तर म्हणणें आसा ड्युरींग दीस पॅन्डमीक IT इंडस्ट्रीज फ्लरीश
कारण सगळ्या इंडस्ट्रींक दे हॅव स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम होम आणि मॅक्झिमम जे आसा ते ई गव्हर्नन्स हॅव स्टार्टेड ड्युरींग द पॅन्डमीक टायम सो दॅट ड्युरींग ह्या पॅन्डमिकांत म्हाका दिसता आय टी इंडस्ट्री खातीर आनीकय बुस्ट हो नक्कीच गोंयांत आनी वर्ल्ड वायड दे हॅव गॉट द बुस्ट ड्युरींग द पॅन्डमीक. Agree, sir. But let me talk about the infrastructure in the state. The IT industry has always been demanding for an excellent infrastructure. So हांव जेन्ना infrastructure उलयता हांव IT parksaचे बद्दल उलयना. Let us talk about the basics: electricity, internet. That is what we have been demanding, and that is what I think as an IT industry who has been doing excellent work and created jobs in the state, we could demand this as the basics for survival. We have seen even during this cyclone which we were affected, आमकां almost एक आठवडो लागलो to come back in shape and be operational. खूप त्रास जाले, but however we कस तरी आमी दीस काडले, we survived, and today we are back in action. Of course, I would not deny the fact that there has been efforts from your side also to put this in place, on an immediate basis. But if at all we encounter such issues again, what are your plans of creating a robust infrastructure for the state, sir? मांगेश दोन गजाली आसा. द इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्री जेन्ना आमी बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर वेन वी से रोड आसतलो, पावर आसतली किंवा वॉटर सप्लाय आसतली, एंड देन फॉर आय टी इंडस्ट्री खातीर इंटरनेट कनेक्टिविटी आसतली. हे जालें एक म्हाका दिसता कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो आमच्या स्टेटीत अवेलेबल आसा. आनी फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड रोड्स, पावर, वॉटर सप्लाय हे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी ऑलवेज दीत येयल्ले आसा. The internet, it is not a fully responsibility of the government. The private players are also there in the internet connectivity. But government side जितके facilitate करपाक जाय तितके आमी facilitate करीत आसा. Although I mean just newly हांव ताजेर वचना फुडें वता, पण आत्ताच्या घडीक आमी तांच्या खातीर तांकां जे फॅसिलिटेशन्स करपाक जाय तितके फॅसिलिटेशन्स जे आसा हे गव्हर्मेंट सायडींतल्यान तांकां फॅसिलिटेशनूय केल्ले आसा. उरता उरले रिगार्डींग द सायक्लॉन. आमचे म्हणटा सायक्लॉन हो केन्ना तरी म्हणजे 20-25 वर्सांनी एकदा येता. इट इज नॉट इन अवर हँड. तावते सायक्लॉनाच्या वेळार जे स्टेटीत जाले, इट इज नॉट ओनली द आय टी इंडस्ट्री बट ऑल इंडस्ट्री सफर्स. बट बॅक इन पावर जे आसा पळय न्ही, विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम मागीर जावं ते इंटरनेट कनेक्टिविटी आसतली, जावं ती पावर कनेक्टिविटी आसतली, विदीन शॉर्ट स्पॅन आमी परत एकदा रिज्यूम करपाची प्रयत्न केलो आनी विदीन 2 to 3 days आमी 100% आमी परत एकदा कनेक्टिविटी जी आसा ही एस्टॅब्लिश्ड केली. So let us talk about what happened in 2018 and what is still happening in 2021. In 2018, जेन्ना भाई आशिल्लो तेन्ना we came up with an excellent IT and a startup policy for the state. I still agree and I will still say that it is one of the best IT policy and a startup policy for the country. However, there were challenges with the implementation. When I say implementation, I'm talking about the application process. तातून आता जेन्ना तूं अप्लाय करता तातून तूं you ask some delicate data, you are not sure whether that data is secure on the other side. So there were all these challenges which were there during that time. This is a problem which is still there. However, we are not sure how to put an application in the place. There are challenges with all this ease of doing business and so on. आता तुम्ही म्हाका सांगात की how can we expect की जेन्ना थोडे रेजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा सिन्स मार्च हे एप्लिकेशनांचे लोकांक बेनिफिट्स केन्ना मेळटले? मांगिरीश पयलीं म्हटल्यार म्हाका एक गजाल दिसता, GTA इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन. त्या खातीर तुवें म्हटलें आमची पॉलिसी खूब बरी आशिल्ली, हांवूय म्हणटा आमची पॉलिसी खूब बरी आशिल्ली. म्हळ्यार पॉलिसी इतकी बरी आसतना फक्त 14च एप्लिकेशन कित्याक आयली हो म्हाका प्रश्न पडटा. जेन्ना हांवें रिव्यू केलें आनी वेन आय हॅव डिस्कस्ड वीथ IT डायरेक्टर, ओनली द 14 एप्लिकेशन्स कम, ऑल्दो देर आर द 200 कंपनीज हू आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणून म्हाका दिसता म्हाका ही IT पॉलिसी रिवायव करची पडटली. तूं जेन्ना म्हणटा की तेज्या एप्लिकेशनान कितें तरी रजिस्ट्रेशन एप्लिकेशन वॉट एवर द थिंग्स, बट जेन्ना पॉलिसी एखादी तयार जाता
तेन्ना ती इतकी सिम्प्लिफाय आसपाक जाय आनी जेन्ना GTA बरोबर आशिल्ले तेन्ना ती सिम्प्लिफाय तेन्नाच करून दवरपाक जाय आशिल्ली. ऑल्दो 14 एप्लिकेशनच्या जाग्यार म्हाका दिसता एटलिस्ट 100 एप्लिकेशन्स येवपाक जाय आशिल्ली आनी ती सिम्प्लिफाय जावपाक जाय आशिल्ली. ऑफकोर्स आमी GTA बरोबरूच घेवनूच म्हजे डायरेक्टर्स आनी हांव कन्सर्न जे आसा डिपार्टमेंट तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता आमी परत एकदा रिवायव करुया सो दॅट मॅक्झिमम पीपल कॅन एप्लाय फॉर दीस IT पॉलिसी एंड दे कॅन टेक द बेनिफिट्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो आता जे पळय 14 एप्लिकेशनां आयिल्लीं आसा, वेन इज युअर 14 एप्लिकेशन आमी प्रोसेस केली आनी 14 एप्लिकेशन जी आसा ऑलरेडी हाय पावर्ड कमिटी खातीर वतली आनी आय थिंक नेक्स्ट मंथ पर्यंत तेंचो वॉट एवर द सँक्शन आसा ते नेक्स्ट मंथ सँक्शनूय जातली. दॅट वूड बी ग्रेट. एक सुद्धा पेंडिंग ना. That would be great, sir. And what about, there are also partial disbursements pending for the startup policy. So how about that, sir? स्टार्टअप पॉलिसीच्या बाबतीत थोडीशी पेंडन्सी जी कितें आसा ती ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की स्टार्टअप पॉलिसीची पेंडन्सी फुडें व्हर म्हणून दॅट वील क्लियर इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर. Resourcing has been one of the challenge which most of the technology companies in Goa are facing. When I say resources or technical resources, I am talking about say programmers, I am talking about say testers, designers and so on. ह्या रिसोर्सिसांक जेन्ना ग्रॅज्युएट जावन पास आउट जाता, द चॅलेंज इज दॅट एट टायम्स दे फील अरे देर आर नो IT कंपनीज इन गोवा देन ऑर दे गो आउट. But sometimes when there are really good people who are like toppers of the university, at times they are not industry ready. How is your plan to make more industry ready resource pool ready for the state? मांगिरीश म्हाका दिसता आमी IT पॉलिसी काडिल्ली ही ताज्याच खातीर आनी त्याच खातीर आमच्या IT पॉलिसीन वेरियस कंपोनंट कवर केल्ले वीच इज अ सॅलरी सबसिडी स्कीम आशिल्ली. सेकंड वन इज एन कॅम्पस रिक्रुटमेंट एसिस्टंट स्कीम आशिल्ली. थर्ड वन वीच इज एन लीज रेंटल रिबेट स्कीम आशिल्ली फॉर द गोवन डायस्पोरा. ताज्या उपरांत म्हाका दिसता कॅपिटल इन्वेस्टमेंट सबसिडी स्कीम फॉर द गोवन डायस्पोरा आनी अदरवायज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द गोवन IT प्रोफेशनल्स. ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो IT पॉलिसीत जो रिसोर्स नवीन क्रिएट जावपाक जाय म्हणून दोज आर फ्रेश पास आउट फ्रॉम द IT बेजीक फ्रॉम द कॉम्प्युटर्स दे शूड एंगेज वीथ द न्यूली IT कंपनीज. आनी GTAन जर इनिशिएटिव्स घेवन हे रिसोर्सीस जर सगळे आमकां ट्रेन करपा खातीर जर केल्ले आसत जाल्यार कितलेशेच आमचे नवीन IT ग्रॅज्युएट्स जे आसा हे स्किल्ड जाता आशिल्ले, ट्रेन जाता आशिल्ले. हाज्या व्यतिरिक्त आत्ताच आमी IBMच्या बरोबर आमचो जो एग्रीमेंट जाला त्या एग्रीमेंटात म्हाका दिसता वीच वील हेल्प इन फ्युचर. म्हाजें तर म्हणणें आसा की GTA शूड कम टुगेदर वीथ आवर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन आनी तांच्यांनी स्किल्ड मॅनपावर तयार करपा खातीर तांच्यांनी ज्यो आमच्यो वेरियस इंजिनियरींग कॉलेजीस आसा, वेरियस कॉम्प्युटर सायन्स कॉलेजीस आसा हातूंतलो तांच्यानी एक प्रोग्राम डिझायन करचो. माय डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन टीम इज एवर रेडी टू हेल्प to do any work with you people. Perfect, sir. Let us get onto a topic which is always spoken, yet I'm not sure whether government is really interested in this. Your view, outsourcing work to local companies. We have companies who are building sophisticated and innovative software solutions for governments and organizations across the nation, across the world. Jenna आमी जाणा की we have such potential in the state. We have been having such professionals who can work on government projects of different nations. Why is that we don't get the opportunity to work on government projects for Goa? Maybe there are some hitches, glitches here. What needs to be corrected? I mean, I would like to know from you, how do we go about outsourcing these projects to the companies in Goa? मांगरीशी तो दोन गजाली आसा. इट इज एन हार्डवेअर आनी सॉफ्टवेअर. ऑलरेडी ITजीत वेरियस कंपनीज दोज आर रजिस्टर्ड फॉर द हार्डवेअर आनी हे सगळें वर्क जे आसा हे आमी आउटसोर्स करता आयदर फॉर द गोवन कंपनी अदरवायज फ्रॉम द आउटसायड गोवन कंपनी. दोज आर रजिस्टर्ड, दोज आर कमिंग, दोज आर पार्टिसिपेटिंग इन द टेंडर, दे आर गेटिंग द हार्डवेअर. फॉर द सॉफ्टवेअर ऑलरेडी वी हॅव फ्लोटेड द टेंडर
for to do the empanelment, to do the empanelment with the ITG. आणि डेफिनेटली आतापर्यंत फक्त आम्ही सगळे काम वर्क जे आसा गव्हर्मेंटाचे वी आर ई गव्हर्नन्सचे वर्क हे GL कडे दिताले. आता अलॉंग विथ GL आम्ही ज्यो एनलिस्टेड कंपनीज ज्यो आसा ITG बरोबर हे तांकांय दिवपाचें थारायलां. ऑलरेडी म्हणजे म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे देर इज वन सायबर कॅट कंपनी विच इज वर्किंग विथ अवर PWD डिपार्टमेंट. इट इज वन ऑफ द म्हणजे हांवें जस्ट जें काम पळयलां तें सांगता. ताका पयलीं फक्त एका आमच्या वन तालुक्याचेंच काम दिलें. हांवें पळयलें ही इज वर्किंग इन द गुजरात, ही इज वर्किंग विथ द MP गव्हर्मेंट. हांवें तें पळयल्या उपरांत ऑलरेडी म्हज्या PCक इन्स्ट्रक्शन्स दिले की ताका पुराय डिस्ट्रिक्टाचें काम दी. इतके जर ईज ऑफ जेका आमी म्हणटा की थंय वचून बील प्रोसेस करप म्हणजे 100 जाणांचें काम जर तेजे फक्त 15 भुरगे जर करूंक शकतात जाल्यार इट इज व्हेरी गूड आनी व्हेरी प्रॉम्प्ट. त्या खातीर सायबर कॅट हे कंपनीक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिवन ताका दिवपा लायला. त्या खातीर इट इज वेरियस जॉब्स आर देर. म्हणजे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन ई गव्हर्नन्सचे वेगवेगळे काम आसा. फुडल्या एक 6 म्हयन्या भितर म्हाका दिसता आमी सगळें लिस्ट आउट केलां म्हणजे ई गव्हर्नन्स हे वर्क जे आसा हे लोकल कंपनी खातीर दिवपा खातीर. आनी ऑलरेडी आमच्या ITGन एम्पॅनलमेंट सुरूय केलां. मोस्टली लोकल कंपनींनी सगळ्यांनी एम्पॅनलमेंट करचें. आमी ज्या ज्या पद्दतीन ताका दिवप शक्य आसा वी आर रेडी टू गिव. So it looks to me that we are having a headlines tomorrow that government is supposed to outsource projects to IT companies in Goa. Perfect, sir. Talking about ease of doing business, आम्ही जाणा की at a time we had consultants like KPMG, ENY working along with the department, or not just IT department, with various departments. However, the implementation of the policy was still stuck despite of having these consultants. पूण जे पळय इतले म्हयने आनी इतले थोडे वर्सां जी गेली फॉर इम्प्लिमेंटेशन ते विदीन नो टायम जेन्ना GTA intervened along with the director of IT to put this in place, it has happened in 45 days of time. Of course, it has been you who have also intervened in this process of smoothing this stuff. But how म्हणटा की why do we really need these things and how can we really ensure की आमी ease of doing business जो पळय बज वर्ड आसा तो खरोच इम्प्लिमेंट करतले. एक म्हणजे मागीर आत्ता एट प्रेझेंट आमच्या कडेन IT डिपार्टमेंटान कोणूच कन्सल्टंट काम करिना. एट प्रेझेंट आमचे रिव्यू जो कितें घेवपाचो आसा डायरेक्टर IT, डायरेक्टर ITG दे आर वर्किंग आनी वॉट एवर द पेंडन्सी दे आर क्लियरिंग. आता कन्सल्टंट ईज ऑफ डुईंग द बिझनेसच्या बाबतीत आयदर IPB आसतले अदर डिपार्टमेंट्स आसतले हे तांचे कडेन आसा. तुवें जशें आत्तां सांगलें की विथ द हेल्प ऑफ द GTA the director of IT department have cleared so many pending things within the 45 days. The same त्याच धर्तीचेर म्हाका दिसता ऑलरेडी डिपार्टमेंट हॅव स्टार्टेड द वर्किंग आनी आउटसोर्स आमी जेका म्हणटा की आमचे लोकल मॅनपावर जी आसा स्किल्ड मॅनपावर जी आसा IT टॅलंट जो आसा IT पूल जो आसा ह्या सगळ्या जाणांक एकत्र घेवन आमी वेरियस ई गव्हर्नन्सचें काम करपाक शकता. गोवा ऑनलायन आतां पर्यंत म्हाका दिसता 151 सर्विसीस आमी ऑनलायन ऑलरेडी प्रोवायड केल्ल्यो आसा. जस्ट म्हणजे फाटल्याच दिसांनी आमी TCPचे एक जॉब जो आसा ऑलरेडी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन फॉर द सिंगल ड्वेलिंग्स हे दिवपाक सुरवात केलें. वेरियस डिपार्टमेंटांनी ऑलरेडी IT डिपार्टमेंटाकूय एप्रोच केला आनी हांवें तांकांय बी आयडेंटिफाय करपाक लागला फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिझनस हाज्या खातीर आमी कितें कितें करूंक शकतले IT सॅक्टरांत इवन इन एड्युकेशन डिपार्टमेंट्स अशा पद्दतीची वेरियस डिपार्टमेंट्स आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी IT डिपार्टमेंटूय बी त्या वेरियस डिपार्टमेंटाचो सर्वे घेवन आमी कशा पद्दतीन ई गव्हर्नन्स फॉर ईज ऑफ डुईंग द बिझनस फॉर द पीपल हे करतले. इवन दो आमची अरावंड 78 the citizen service centers we already active and in various gram panchayat where आमकां तो numbers जो आसा आमकां 191 ग्राम पंचायत पर्यंत व्हरपाचो आसा आनी 191 ग्राम पंचायतीन जर आमची सिटीजन सर्वीस सेंटर सुरू जाली जाल्यार म्हाका दिसता 60 to 70% लोकांक जे आसा ही गव्हर्मेंट ऑफिसांनी येवचें पडचें ना. तेंचें सगळें जें आसा काम एक तर आपल्या गोवा ऑनलायन सर्विसीसा वयल्यान तरी जातलें अदरवायज फॉर द सिटीजन सर्वीस सेंटर हाज्या वयल्यान जातलें वीच इज अ कंबायन्ड प्रोजेक्ट ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. ह्या दोनूय सिटीजन सर्वीस सेंटराच्या वयल्यान चलता आनी ताजो खूब बरो रिस्पॉन्स जो आसा हो आमकां मेळटा. आतां पर्यंत ह्यो सगळ्यो सर्विसीस म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो तेंच्या कडेन आशिल्ल्यो ऑलरेडी वी हॅड टायप विथ द गोवा गव्हर्मेंट सर्विसीस आनी सिटीजन सर्विसीस सेंटर्स चलोवपी जे आसा हे खूब बऱ्या पद्दतीन ई गव्हर्नन्स सर्विसीस ज्यो आसा ह्यो लोकांकूय दीत आसा. Let me tell you about the department of IT.
the general observation is that the quality of e-governance projects executed for offering online services is really not up to the mark. At least me looking from the IT industry, when I look at some of the solutions, I may say, they are not that apt. They still need some tweaking to make it more, that it's more user friendly. It is told also to me that many times that the staff is there in the department, but it is not the right stuff. And the pain is that we happen to burn out. मांगिरीच तूं अशें म्हणूं नाका, दीस इज द एडवान्स टॅक्नोलॉजी वेर इट इज अपग्रेडेशन इज ऑलवेज देर. आमी पळयता की जशी जशी तुजी टॅक्नोलॉजी एडवान्स येता तेज्या प्रमाणे स्कील मॅनपॉवर जाय पडटा. आमचो एट प्रेझेंट जो स्टाफ आसा इज वर्किंग इन दॅट डिपार्टमेंट, इज वर्किंग इन द वेरियस डिपार्टमेंट, दे आर युजींग देअर टॅलंट. बट एज म्हणजे टॅक्नोलॉजी जशी चेंज जाता तशें तशें आमकां स्किल्ड जी आसा पळय न्ही, नवीन स्कील मॅनपॉवर जी आसा ती एंगेज करची पडटली. त्याच खातीर तर जे आमी म्हटलां न्ही, आमी आउटसोर्स करप कित्याक म्हटलां, आमकां वेरियस एप, वेरियस सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट हे करून घेवपाचें आसा. म्हणून आमी आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या मार्फत एम्पॅनल करून वेरियस प्रोग्राम्स जे आसा पळय हे आउटसोर्स करूं शकता. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट हाच्या खातीर आउटसोर्स करूं शकता. म्हणजे आतां पयलीं फावटी पयलें आसतलें तुवें आमच्यो वेबसायट गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे त्यो रिवायव करूंक नाशिल्ल्यो खुबश्यो. म्हाजें जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना जवळपास 140 वेबसायट्स ज्यो आसा ह्यो परत एकदां अपग्रेड केल्यो. म्हणजे आमच्यो काही NIC करताले, काही आतां आमचे कडेन आमचे थोडे कडेन एम्पॅनल जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा त्यांच्या मार्फत आमी करून घेता. अशे वेरियस प्रोजेक्ट आसा. ताच्या खातीर आमकां टॅलंट पूल म्हाका दिसता GTA कॅन ऑल्सो कॉन्ट्रिब्यूट इन दीस. Absolutely, sir. So why my pain point come here again is that the IT budget is spent on some salaries which are really not the right. जर आमी फक्त गव्हर्मेंट स्टाफाच्या सॅलरीचेर हे उलोवंक शकना, कारण गव्हर्मेंट स्टाफ आसतलोच आनी ताच्या खातीर तर आमी वेरियस आमकां टॅलंट पूल आमचे कडेन येवचो म्हणून आमी आउटसोर्सिंग करीत आसता. Agree, sir. Since inception, GTA has always been support of every positive step which government has taken. Sir, you have closely worked with me, with GTA for every small things what we have been proposing. May it be drafting of the policy, may it be having an expo like Vibrant Goa, IT Day. We have been a part of everything. We have been a part of suggesting to the director of IT about some of the solutions what we can develop during this pandemic. We have done it all. I would like to know your honest opinion about what can we do together and what are your plans of how we can work in a fashion which we really don't see GTA as an external body of other IT companies but as an extended hand of the government. सगळ्यात पयली आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर युअर एसोसिएशन. GTA तुमचें एसोसिएशन इज जॉयंटली वर्किंग विथ द गव्हर्मेंट फॉर द पॉलिसी फॉर्मेशन्स आसतलें किंवा एनी business related for the organizing activities for the IT related आसतलें. your members are coming together and helping for the government. ताच्या खातीर हांव सरकारच्या वतीनय बी आय एम सेयिंग द थँक्स एंड अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर दॅट पर्पज. बट डेफिनेटली अजुनूय आमकां जर IT कल्चर जर डेव्हलप जातलो आसत जाल्यार हाज्याय फुडें वचून म्हाका दिसता आमकां वेरियस पॉलिसी लेवलाचेरूय विचार करचो पडटलो आनी वेरियस प्रो ऑर्गनायझींग फॉर द वेरियस इव्हेंट हो आमकां ऑर्गनायज करचो पडटलो. वेरियस जे आमी म्हणटा की मॅनपॉवर कशी आमी तयार करचे पडटा, स्कील मॅनपॉवर कशा पद्दतीन तयार करूंक शकता. जॉयंटली जर आमी वर्क केलो अलॉंग विथ अवर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन जाल्यार डेफिनेटली आमी एक बऱ्यांतलो बरो IT कल्चर हो स्टेटीत डेव्हलप करपाक शकतले. So let us talk about also, having a proposal put to you to have like a IT conclave. What do you think we can? I welcome this proposal. Definitely, whatever the support you required and jointly with my IT department, हाज्या बरोबर मेळून आमी एक बरो कॉन्क्लेव करपाक शकता. त्या खातीर आमी केन्ना तरी इन मंथ ऑफ ऑगस्ट या सप्टेंबर वी कॅन प्लॅन एक गुड IT कॉन्क्लेव सो दॅट different people from the different states from they can come for the conclave and a culture at least we can start. Let me come to the topic of today, Vision 2022. If we compare the IT industries with other industries, the other industries I understand they had to go through a complete shutdown or a partial shutdown. However, IT industry still survived and has gone strong
in whatever possible way in no or minimal job losses or creating, you know, revenue to the state. Where does uplifting of IT industry fit in government's vision 2022? मुळात माझ्या सरकाराचो विजन जो आसा विच इज द अंत्योदय आणि स्वयंपूर्ण. हांव म्हणटलो यूज ऑफ आय टी टू अचीव द अंत्योदय अँड यूज ऑफ आय टी टू अचीव द स्वयंपूर्ण. हे जर आमी करप शक्य जालें जाल्यार निश्चित रित्या टू रीच द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी मीन्स अंत्योदय आणि हे गोंय परत एकदां स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी निश्चित रित्या आय टीचो खूब बरो वापर करपाक शकतले. कारण आज आमी पळयता की आज आमी वी कॅन ईच अँड एवरी ग्रामपंचायत पर्यंत लिंक जावपाक शकला. हांवें स्वयंपूर्ण गोंय कित्याक म्हटलें तर 60 वर्साच्या उपरांत आमी पॅन्डमिकांत पळयलें की गोंय हे इतर राज्यांचेर डिपेंड आसा. ते परत एकदां स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी ग्रामपंचायतींतल्यान सुरवात केल्या. आमच्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीन आमचो स्वयंपूर्ण मित्र वन हू इज द गव्हर्मेंट ऑफिसर वो एवरी सॅटर्डे त्या ग्रामपंचायतींत वता, एवरी म्युन्सिपाल्टीन वता. आमी जर आय टी फिल्डाचो यूज बऱ्या पद्दतीन टू कनेक्ट वीथ दीस स्वयंपूर्ण मित्र हांच्या बरोबर जर केलो, वेरियस स्कीम ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आमी तांच्या पर्यंत जर पावोवपाक शकले आणि ताज्या खातीर परत एकदा ई गव्हर्नन्सचो जर वापर करपाक शकले आसत जाल्यार निश्चित रित्या हांव म्हणटा की यूज ऑफ आय टी इन अंत्योदय अँड यूज ऑफ आय टी इन स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या खातीर खूब बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकतलो. हाज्या व्यतिरिक्त म्हाज्या गव्हर्मेंटाच्यो विजन डॉक्युमेंट्स जर पळयत तर आतां पर्यंत आमी जें केलां तर पळयत जाल्यार आमी कॉमन सर्वीस सेंटर सिटीजन सर्वीस सेंटर हांवें जें म्हटलें तें पळयलें आसलें. ताज्या उपरांत माय गव्हर्मेंट पोर्टल हेंय तुका खबर आहा विच इज अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 7,300 सिटीजन्स ताजेर रजिस्टर्डूय जाल्या. ताज्या उपरांत सरकाराची वेरियस आय टी पॉलिसी आसा. त्या उपरांत स्टेट डेटा सेंटर्स आसा, एक्सटेंडेड इंटरनेट कनेक्टिविटी आसा, जिओग्राफीक इन्फॉर्मेशन सेंटर्स आसा. ताज्या उपरांत इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग सिटी जी आमची तुया येता ती ऑलरेडी आमी प्रोसेस केल्या, ऑलरेडी सुरू जाला. ताजो प्रोसेसिंगूय सुरू केला. थोड्या दिसा भितर ताजे प्लॉट्स अलॉटमेंटूय जातले. आमी भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन ऑलरेडी इन प्रोसेस आसा. थोड्या दिसा भितर भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क हे जर फायनलायज जालें जाल्यार दॅट वील बी द ग्रेट अचिवमेंट फॉर द स्टेट. ओके. ताज्या उपरांत आय टी नॉलेज सेंटर्स ही आमी सुरू केली. अलॉंग वीथ द EDCन आमी इन्क्युबेशन सेंटर्स सुरू केली सो दॅट टू वेरियस बूस्ट दिवपा खातीर अलॉंग वीथ EDC तेंय सुरू केलां. हाज्या व्यतिरिक्त आमी आत्तांच जर म्हणत आमी जेन्ना पळयता की आमकां लाँग रन जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना ह्या गोश्टीचो विचार करता आसतना 2 गजाली म्हज्या लक्षांत आयल्यो. ती एक म्हणजे आमी DG गिफ्ट म्हणून जी नवीन स्कीम जी आत्तां सुरू केली. मागीर हांवें पळयलें की फाटल्या 3 वर्सां खातीर आमी इंजिनियरींग वचपी किंवा टॅक्निकल सायडीन वचपी भुरग्यांचो नंबर डे बाय डे कमी जावपाक लागला. 50% ऑफ द सीट्स आर वॅकंट. मागीर जावं ते कॉम्प्युटर इंजिनियर जावं ते IT इंजिनियर्स हे खरोखरूच एक म्हणजे आमी जाका म्हणटा की धोक्याची घंटा आसा. आनी ते इम्प्रूव जावपा खातीर DG गिफ्ट स्कीम which is a support for the students who is going for the technical education. Almost more than 50% of the fees जी आसा वेव केल्या. मागीर जावं ती गव्हर्मेंट कॉलेजीन आसतली जावं ती प्रायवेट कॉलेजीन आसतली. चडांत चड भुरगे जे आसा हे टॅक्निकल एड्युकेशना खातीर वयचे, कॉम्प्युटर इंजिनियरिंगा खातीर वयचे, अदर इंजिनियरिंग्सा खातीर वयचे, जेणे करून DG गिफ्ट ही स्कीम आमी इंट्रोड्यूस केली. आनी स्पेशली आनी ताजो खूब फुडलो विचार करून आमी रोबोटीक आनी कोडिंग वीच वी हॅव इंट्रोड्यूस एट द स्टँडर्ड 6th लेवलाचेर ती स्कीम आमी सुरू केली. ते फुडल्या 10 ते 15 वर्सांनी तांकां जर आमी एक तांच्या मदीं आवड क्रिएट जावपाक जाय आसा टॅक्निकल एड्युकेशनाची आसत जाल्यार रोबोटीक आनी कोडिंग वीच वील हेल्प. आनी डेफिनेटली म्हणजे IT सॅक्टरांत हांव जेन्ना म्हणटा की गोंय राज्य हे एक IT हब जावचें. पुराय देशांत जशें गोंय ही टुरिजम स्टेट म्हणून वळखली वता तशीच पुराय देशांत गोंय हे एक IT स्टेट म्हणून वळखली वयची. कारण आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा IT इंडस्ट्री हांगासर जर पिकअप जावपाक जाय आसत जाल्यार आमकां IT दोनूय करचें पडटलें. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करचो पडटलो, दुसरे वाटेंतल्यान आमकां ती मॅनपावर आनी स्किल्ड मॅनपावर जाय ती तयार करची पडटली. त्या खातीर एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक घेतलो आसा आनी दुसरे वाटेंतल्यान आमी म्हणटा IT सॅक्टरा खातीर लागपी मॅनपावरूय जी आसा ती बी हांगासर रेडी करपाक घेतला. आनी वेन जर GT आनी आमी जर कंबायनली हाज्या बरोबर जर काम करपाक सुरवात केलें जाल्यार डेफिनेटली आमी एक बऱ्या पद्दतीची IT स्टेट
म्हणून भारतात फुडें येवपाक शकता ती हेल्प GTAनूय करपाक जाय. IT कल्चर हांगा कसो जो डेव्हलप जातलो ताजेर आमी वर्किंग करपाक जाय. दॅट इज माय विजन सो दॅट गोवा बींग अ गुड IT स्टेट म्हणून फुडें येवची. Looking at the enthusiasm you are carrying, sir, it looks to me that we are no more talking about missing the IT revolution bus. So rather we have to fasten our seatbelt and say let's get onto the jet. म्हाका दिसता हाज्या फुडें खूब बरे दीस ह्या IT सॅक्टरांत स्टेटी खातीर येतले आनी ताच्या खातीर राज्यांत वेगवेगळ्यो गजाली ऑलरेडी चालीक लायल्या आनी हाज्याय फुडें म्हणजे माय इन नेक्स्ट 10 इयर डेफिनेटली तुमी जर पळयत जाल्यार IT खातीर खंयचीच दीस इज एन IT रेवल्युशन. आमकां त्या हेतूंतल्यान स्टेटीक फुडें व्हरपाक जाय. ताच्या खातीर म्हाका दिसता GTA सारकिल्या एसोसिएशनान दे वॉन्ट्स टू हेल्प अस ओके टू IT रेवल्युशन हांगा घडोवन हाडपा खातीर. We have Achhe Din coming soon for the IT industry. I hope the commitments and promises you have given us today, sir, will be fulfilled at earliest. Thank you, sir, once again for this exclusive interview. I'm sure, sir, under your leadership and the vision you are carrying, the IT industry can leave with some expectations from the government. The Goan industry, you know, sir, has survived so far in a very difficult way. It is only possible with the IT industry and the association like GTA. Thank you. Sir, on behalf of Umang Group, I would like to present this token of appreciation. Thank you, sir. Thank you, Mangesh. So I would say to all of you here, let's dream big, let's work hard, and let's shout out together to say IT is better in Goa. Thank you.